গেঞ্জি খুলি ইয়ে করবার লাগে এরে ভাইয়া এ এরে ধরে একটা মাঝখানে নিয়ে আসেন সাঁতার কাটুলা बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है भाई मसला ये है मेरा पास शॉर्ट पैंट नहीं। हाँ वो जो छोटा शॉर्ट पैंट है ना वो ही लेते हैं। आप लोग आगे बात करते हैं मैं लाऊं जाता हूँ। कपड़ा पहनो कपड़ा पहनो ए সাঁতার কাটেন এ সাঁতার কাটেন সাঁতার कोई माता है तो कौन सा पानी? এখানে 8 ফুট আছে 8 ফুট 8 ফুটের মতো আছে এই জায়গা 8 ফুট 8 ফুট अरे तो कौन सा महिला है यहाँ महिला नहीं सुबह सुबह मार कर डाओ ওরে এই এই বলদ আদমি पानी गिरा वहाँ से लेना এ সাঁতার কাটে না কা वहाँ पानी फ्रेश निकलना वहाँ से ले এই সাঁতার কাটেন पानी गिर रहा वहाँ से वहाँ पानी लेना चाहिए ना आगे देख नहीं अपने हाथ से डाल लेके यहाँ ले ले रुके आबो সাঁতার কাটেন একটা রাউন্ড মারে আসেন পানি বেশি নাই তো পানি বেশি নাই हाँ तुम जाओ जो तुम्हारा हो, हम लोग का এ জাম্পিং দেন এতে জাম্পিং দেন गंजी এতে জাম্পিং দেন भैया रेडी बिस्मिल्लाह वाओ बहुत अच्छा है ऐसा ही तो चाहता है ना हाँ ये है सही मेरे नंबर चलिए साहब चलो नहीं निकल তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ऊपर कूदेगा क्या गाड़ी नहीं बंदी बात जल्दी आ जाओ चलो 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 कपड़ा पहना कपड़ा पहना अरे मैं बोला আমি বলছি একটু সাঁতার কাটবার লেগে নিয়েছে শরীরটা ভালো থাকতো শরীরে হার্টবিট বরাবর আসতো সাঁতার কাটলে সাঁতার কাটতে পারেন না তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি मुख से सफाई करो ना বুঝছি কি অসুস্থ थोड़ा पानी पियो हाँ आ जाओ जल्दी आ जाओ
হেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। হয়ে গেছে চেঞ্জ। আমরা সিদ্ধা নাম রে সাঁতার মাতার কাপড় আমি কাটার সময় নেই আমার।